नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नए मौजू के साथ मैं हूँ इफ्तिखार अली गिलानी। आज का मौजू बहुत अहम है। आज का मौजू है कुरान आसान। एक नई सीरीज़ आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करने का मौका मिल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान मजीद को पढ़ने, उसको समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि हमारा कुरान के साथ रवैया क्या है। कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का जिक्र है और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में बारहा मकामात पर इरशाद फरमाया कि हमने इसको समझने के लिए आसान कर दिया। यह आयत की तिलावत मैंने शुरू में आपके सामने की है, उसका तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश किया है। और कुरान हमारे लिए ज़ाब्ते हयात है, एक कोड ऑफ लाइफ है। हमने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक गुजारना है। तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुरान मजीद में बेशुमार मकामात पर ताकीद भी की है, हिदायत भी की है। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, मेरी तरफ से तुम्हारे पास हिदायत आएगी। फ़मन तबिअ हुदाया, जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा, फ़ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो ना उसको कोई खौफ होगा और ना ही वो डराए जाएंगे। इन्ना हदैनाहु नजदैन, हमने तुम्हें दो रास्तों की तरफ हिदायत दे दी है, दो रास्ते दिखा दिए हैं। अब देखना यह है कि इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। तो इस तरह की बेशुमार आयात हैं जो आपकी खिदमत में मैं इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन पेश करूंगा। आज का जो मेरा मौजू है वो है कुरान आसान, और ये आपकी खिदमत में चंद लेक्चर्स की एक सीरीज होगी। इसके लिए मैं बेहद ममनून हूँ मोहतरम जनाब अलमास अयूब साहब का, जो मुझे इस सिमत की तरफ लेकर आए, और ख़ास तौर पर अपने उस्ताद मोहतरम जनाब मेजर मोहम्मद अमीन साहब का, जिन्होंने मेरी रहनुमाई फरमाई और मुझे कुरान मजीद को समझने का एक नया अंदाज सिखाया। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं ये जो अंदाज अभी नया मैंने सीखा है, ये मैं आपकी खिदमत में भी पेश करूं। देखें, कुरान तो बहुत आसान है। हमारा कुरान के साथ रवैया क्या है? हमारा कुरान के साथ रवैया ये है कि हमने इसको किताब तिलावत बना के रखा हुआ है। देखें, ये तो अल्लाह गफूर रहीम है कि वो हमें तिलावत पर भी एक लफ्ज पर, एक एक हर्फ पर हमें नेकियां अता फरमा रहे हैं। लेकिन कुरान मजीद फुरकान हमीद का जो मकसद है वो है किताब हिदायत। हुदल लिन्नास शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, ये हिदायत है पूरी की पूरी इंसानियत के लिए। हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए। तो आप देखें कि जब अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका बता रहे हैं, तो हम उस तरीके को सीखने की बजाय, उस तरीके को समझने की बजाय, जैसे अल्लाह कुरान मजीद में बारहा फरमाते हैं, अफला यतदब्बरून अल कुरान, तुम कुरान में गौर फिक्र नहीं करते हो। अफला यशऊरून, तुम शऊर नहीं करते हो। अफला यंजुरून, तुम देखते नहीं हो। तो कुरान हमें तफक्कुर और तदब्बुर की तरफ बुला रहा है, लेकिन हमने क्या रवैया अख्तियार किया हुआ है? हमने इसको गिलाफों में लपेट के हमने इसको संभाल के रखा हुआ है। और इसको जब कभी इसको हम अगर निकालते हैं तो कब किस मौके पर निकालते हैं, खुदा न खास्ता कोई फौतगी हो जाती है तो फिर हम इसको निकालते हैं, या कोई शादी हो रही होती है, निकाह हो रहा होता है और रुखसती हो रही होती है, तो दुल्हन की को कुरान के साए के नीचे से हम उसको रुखसत करते हैं। और इसी तरह अगर किसी का कोई आपस में मामला हो जाता है और तो कहते हैं जी कुरान पर हाथ रखो, या फिर कसम उठानी हो तो उसके लिए हम कुरान उठाते हैं। तो ये तो कुरान इसलिए नहीं आया, बल्कि कुरान किस लिए आया है? कुरान हिदायत के लिए आया है। देखें, ये दो चीजें हैं जो हमें इंसान को जानवरों से मुमताज कर रही हैं। उनमें एक ये वही इलाही है और दूसरा शऊर है। कुरान मजीद फुरकान हमीद का जो मौजू है वो इंसान है। अल्लाह ने इसको इंसान के लिए भेजा है कि इंसान का मैनुअल है कि इंसान ने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारना है, उसके शबो रोज कैसे गुजरेंगे। तो उसको एक पूरा का पूरा सिस्टम अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में दिया। अच्छा, अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों है कि ये अल्लाह का कलाम हो और हम इसको तर्जुमे के साथ और तफसीर के साथ हम इसको पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त ना हो? ऐसा क्यों है? तो उसके लिए जो बात मेरी समझ में आई है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। दो तबकात बड़े ताकतवर हैं।
ایک अरबाब मईशत और एक अरबाब मजहब। अरबाब मईशत और अरबाब मजहब का आपस में गठजोड़ है। अब अरबाब मईशत क्या चाहते हैं? अरबाब मईशत ये चाहते हैं कि लोगों के अंदर शऊर ना आए, इनके अंदर तफक्कुर और तदब्बुर की सलाहियत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनके अंदर तफक्कुर और तदब्बुर की सलाहियत आ गई तो फिर हमारी गुलामी कौन करेगा? फिर तो ये अल्लाह के बंदे बन जाएंगे, फिर हमें कौन लिफ्ट कराएगा? दूसरे अरबाब मजहब, ये अरबाब मईशत के साथ मिल गए और इन्होंने कुरान मजीद फुरकान हमीद के हवाले से नऊज़ुबिल्लाह एक ऐसा प्रोपेगेंडा किया कि ये वाला जो कुरान है, ये जो कलाम है, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये आम आदमी के समझने का काम नहीं है, आप अपना अपना काम करें, ये हमारा काम है, ये सिर्फ हम इसको पढ़ेंगे इसको तफसीरों के साथ, और हम इसको पढ़ेंगे सिर्फ इस तरह से और अरबी ग्रामर के साथ और सरफी नावी बहसों में लगे रहे। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देके आज के लेक्चर की तरफ आता हूं। अकबर बादशाह का ज़माना बरसग़ीर पाक व हिंद में इंतहाई शानदार ज़माना है। उस वक्त बरसग़ीर पाक व हिंद में जो रिफॉर्म्स हुई, बरसग़ीर पाक व हिंद में को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, और अकबर बादशाह के ज़माने में ही आपको मालूम होगा दीन इलाही की बात हो रही थी। उलमाए सू की जो नई टर्म इंट्रोड्यूस कराई गई, ये भी हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने अकबर बादशाह के जमाने में इंट्रोड्यूस कराई थी, क्योंकि उस जमाने के उलमा ने तो हद ही कर दी। हुआ क्या है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद को वो कहते हैं कि जनाब अरबी टेक्स्ट है, इसको सिर्फ अरबी में ही पढ़ना है और अरबी में ही समझना है, और अरबी समझने के लिए सिर्फ नहव को समझना है और बड़ी मुश्किल तरीन ग्रामर है, इसको समझना है। जब तक आप इसको नहीं समझ पाते हैं, जब तक आप कुरान को नहीं समझ सकते हैं। एक छोटी सी मिसाल आपकी खिदमत में एक और पेश करता हूं कि उस जमाने की एक बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत अबुल फैज फैजी का नाम तो आपने सुना होगा, कि एक इंतहाई ज़ख़ीम किस्म की तफसीर उन्होंने लिखी, और किस जबान में लिखी? अरबी जबान में लिखी। और हैरत की बात यह है कि पूरी तफसीर में कोई नुक्ता नहीं है। अब हो क्या रहा है कि सरफी बहसें हो रही हैं, नहवी बहसें हो रही हैं, और इसकी शरह लिखी जा रही है और उस शरह का हाशिया लिखा जा रहा है, उस हाशिए की शरह लिखी जा रही है और उस शरह का हाशिया लिखा जा रहा है, और ये सारा काम अरबी में हो रहा है और अरबी कोई जानता नहीं है। यानी आप देखें कि आज के जमाने में अगर मैं ये आपसे अर्ज करूं कि आप एक पैरा को छोड़ें, एक लाइन ऐसी लिखें जिसमें कोई नुक्ता ना हो, तो हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यानी उस जमाने के उलमा का आलम यह है कि बेनुकत तफसीर लिखी जा रही है, और उस पर मैं अभी तबसरा नहीं कर सकता कि वो तफसीर की कैसी थी, लेकिन बताना ये मकसूद है कि वो उलमा इन चीज़ों में लगे रहे, सरफी नहवी बहसों में लगे रहे, और अवाम के दिमाग में एक बात डाल दी कि जनाब कुरान को समझना तो महाल है, ये आम आदमी का काम नहीं है, ये तो उलमा का काम है। ख़ास तौर पर उलमा भी वो उलमा जो सरफी और नावी बहसें, और इस पर बहुत सारी बात हो सकती है, लेकिन मैं अपने लेक्चर की तरफ आना चाह रहा हूँ जो आज मैं आपकी खिदमत में पेश करना है। हुआ ये है कि हमारे साथ जो जुल्म हुआ वो उलमाए सू ने किया कि कुरान से दूर रखने की कोशिश की अवाम उन्नास को। कुरान तो बार बार अपनी तरफ बुला रहा है, पुकार रहा है कि मेरी तरफ आओ, लेकिन हमारे दिमाग में, हमारे दिलों में शैतान ने ये बात डाल दी कि जनाब कुरान तो बहुत मुश्किल है, इसको तो हम नहीं समझ सकते। तो अभी एक नई चीज है कि हम मुख्तसर वक्त में, आज का लेक्चर तो थोड़ा सा तवील हो गया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट आपके पास जो लेक्चर आएगा वो मुख्तसर होगा, कि हम एक टॉपिक पर बात करेंगे और उस टॉपिक पर कुरान मजीद की जितनी भी आयात हैं उसे इकट्ठा करके आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। तो ये मेजर अमीन साहब से मैंने सीखा। तो आज इस हवाले से पहला जो लेक्चर है वो आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूं, और पहले लेक्चर का जो उन्वान है वो है कि हम कुरान मजीद की तरफ जब आएंगे तो इसका अदब क्या है, कुरान करीम फुरकान हमीद को पढ़ने का अदब क्या है। उसके लिए एक अहम दुआ है जो कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सिखाई है, और वो क्या है? अल्लाह ताला सूरह नहल में इरशाद फरमाते हैं, सूरह नहल का सूरत नंबर 16 है और इसकी आयत नंबर है 98 नंबर आयत, 16 नंबर, चैप्टर नंबर 16 और आयत नंबर 98। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इज़ा क़रअतल कुरआन फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसका तर्जुमा है,
سو جب آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے لگیں تو شیطان مردود کی وسوسہ اندازیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، یہ ہمیں معلوم ہے۔ اب شیطان کرتا کیا ہے ہمارے ساتھ؟ شیطان ہمارے اندر وسوسہ ڈالتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الاعراف سورت نمبر 7 آیت نمبر 200 اور 201، جس کا ترجمہ ہے کہ اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگ لیا کریں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دیکھیں ہم پناہ کس سے مانگیں گے؟ شیطان جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، تو ایک اللہ ہی ہیں جو ہمیں اپنی پناہ میں لیں گے، تو وہ جب اللہ کا نام آتا ہے تو وہ کھسک جاتا ہے، ورنہ وہ ہمارے دل پر چھا جاتا ہے۔ تو بڑا ضروری ہے۔ اب دیکھیں نا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا سکھایا ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے، اعوذ باللہ پڑھنی ہے، فاستعذ باللہ۔ تو ہم جب اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو شیطان فوری طور پہ بھاگ جاتا ہے۔ اور اگر ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ کی پناہ میں نہیں آتے ہیں، ہم اللہ سے پناہ نہیں مانگتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ تو پھر وہ وسوسہ ہمارے اندر ڈالتا رہتا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 201 میں، بے شک جو لوگ متقی ہیں، جب شیطان کی طرف سے انہیں کوئی خطرہ آتا ہے تو وہ اللہ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں اور اچانک ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ دیکھیں یہاں ذکر کیا جا رہا ہے اہل تقویٰ کا، جو متقی ہیں، وہ تو چونکہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تو وہ شیطان سے بڑا چوکنا رہتے ہیں۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسہ کیسے کہتے ہیں؟ وسوسہ کہتے ہیں مخفی آواز کو۔ شیطان ایک غیر محسوس انداز میں انسان کے دل میں بری باتیں ڈالتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو وہاں سے کھسک جاتا ہے۔ اور اگر انسان غفلت میں آ جائے، یعنی وہ اللہ کو اس وقت یاد نہیں کرتا اور اس وسوسے میں شیطان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے، تو پھر اس کے دل پر شیطان چھا جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگیں۔ اسی طرح سورت المومنون چیپٹر نمبر 23 سورت نمبر 23 اور آیت نمبر 97 اور 98، ان دو آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ آپ فرما دیجئے، یعنی یہ دعا ہے، اے میرے رب میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور اے میرے رب میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی کہ جب یہ شیطان حاضر ہوتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک بار آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف میں تھے، تو آپ کی زوجہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ملنے کے لیے آئیں۔ رات کا وقت تھا، تو آپ جب جا رہی تھیں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے دروازے پر آپ انہیں رخصت کرنے کے لیے آئے، اور آپ ان کو دیکھ رہے تھے کہ وہ جا رہی تھیں۔ اسی دوران دو انصار صحابی وہاں سے گزر رہے تھے، تو آپ نے ان دونوں صحابہ کو بلایا کہ آپ ادھر آئیں۔ وہ آ گئے اور ان سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو خاتون جا رہی ہیں یہ میری زوجہ ہیں، ام المومنین حضرت صفیہ ہیں۔ تو ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا، یا رسول اللہ ہم اس بارے میں کوئی بدگمانی کریں گے نعوذ باللہ؟ تو ایسی تو کوئی بات۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ شیطان جسم میں خون سے بھی زیادہ تیز دوڑ رہا ہے، تو یہ تو ہمارے جسموں میں دوڑ رہا ہے۔ اب ہم نے اس سے بچنا ہے، اور اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں۔ کیوں کہ اللہ سمیع علیم ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے، اللہ ہمارے دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ تو یہ ایسے انداز میں جب وسوسہ ڈال رہا ہے، کسی کو نہیں پتا، ایک مخفی آواز ہے نا، وسوسہ کیا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، میں کیا سوچ رہا ہوں۔ تو ایک مخفی انداز نے شیطان نے ایک وسوسہ ہمارے اندر ڈال دیا ہے، تو اب اس کو کسی کو تو نہیں پتا نا، لیکن وہ رب، وہ سمیع علیم، وہ دیکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اب ہم جب اس کی پناہ میں آ جائیں گے تو وہ ہمیں اس سے نجات دلوائیں گے، اور وہ کون ہے؟ وہ ہمارے اللہ ہیں۔
تو اسی بات کی ہمیں بارہا مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ تلقین فرما رہے ہیں۔ سورت حامیم سجدہ، جسے سورت فصلت بھی کہا جاتا ہے، اس کا سورت نمبر ہے 41 اور اس کی آیت ہے 36، اور اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے بندہ مومن، اگر شیطان کی وسوسہ اندازی سے تمہیں کوئی وسوسہ آ جائے تو اللہ سے پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ پھر وہی بات آ رہی ہے، سمیع علیم، کہ وہی جانتا ہے، لہذا ہم نے اسی کی پناہ میں آنا ہے۔ آخر میں قرآن مجید کی آخری سورت نمبر 114 سورت الناس اور آیت نمبر 1 سے لے کے 6 تک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، آپ فرما دیجئے میں سب انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، مالک الناس، جو تمام انسانوں کا مالک ہے، الہ الناس، جو تمام انسانوں کا الہ ہے، تمام انسانوں کا معبود ہے، ہم سب اسی کی عبادت کرتے ہیں، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ انداز شیطان کے شر سے جو پیچھے سے ہٹ کر وار کرتا ہے۔ یہ ہمارا ایسا دشمن ہے جو پیچھے سے وار کرتا ہے اور ایسے انداز میں چھپ کر وار کرتا ہے، اور ہمارے دلوں پر اس انداز میں یہ چھا جاتا ہے کہ اگر ہم ذرا سی اس وقت غفلت کر دیتے ہیں تو پھر ہم گئے کام سے، یعنی اس وقت ہم اپنا یہ تکیہ کلام بنا لیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو ہم اس سے بچ کے رہیں گے اور اللہ کی پناہ میں رہیں گے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اب یہاں آخر میں یہی کہوں گا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، جیسے ہمارے ساتھ فرشتے ہیں اسی طرح ہمارے ساتھ شیطان بھی ہے، اور وہ شیطان جو ہے وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، اور اس کا کام کیا ہے کہ وہ ہمیں وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جو اللہ کا کلام ہے ہمیں اس طرف نہیں آنے دیتا، ہمارے دل میں اس نے یہ وسوسہ ڈال کے رکھا ہوا ہے، یہ تو کوئی بڑی مشکل چیز ہے جو ہم نہیں سیکھ سکتے، جو ہم نہیں پڑھ سکتے۔ میرے خیال میں کہ اب تک ہم نے جتنی بھی آیات پڑھی ہیں یہ بڑی آسان ہیں، بڑی عام فہم ہیں، اگر ہم تھوڑا سا وقت نکالیں گے تو انشاءاللہ ہم اس قرآن کو بہت جلد انشاءاللہ سیکھ جائیں گے۔ تو میری دعا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔